Gonda Tisha Amchani Mongonang CPM ni Kormri Nyata Hiralal Tiprabai Obiku Chakma Tini Sarang Salo CPM Botol Yakare IPF Tini Banaramka Barono IPF Tini Bana Yapri Botol Lamchoginaka Gonda Tisha Bakaste IPF Tini Kasku Kren Sadon Tripura তিনি 10 তারিখ জুলাই 2024 তিনি লং মার্চ তিনি গন্ডা তুইসা ডিভিশন থেকে তিনি প্রায় 40 জন লং মার্চে যোগদান খাইনাই আমবাসা থেকে খুমলুং তিনি জার্নি अंनाय अबिसिंग তিনি তাইবো তিনি आईपीएफटी तुरुक फान कासाय दङ তিনি गन्डा तुइसा डिभिशन তিনি বিভিন্ন पार्टी आकारै তিনি बामफ्रन सीपीएम याकारै তিনি दल गोबांमा তিনি फाइजाक তিনি दा हिरानन्द अबिकु चाकमा बरक তিনি दीर्घदिन सीपीएम बामफ्रन फ्लाइ दंमानि एकदम তিনি ग्रेट लीडर बरक তিনি बरक अ पार्टी याकारै তিনি दा बरक तथा आईपीएफटी फाइ योगदान फाइफाइका अबनि बागै তিনি पार्टी आईपीएफटी गन्डा तुइसा डिभिशन कमिटि থেকে जों बरनो खाबाय खबाय लामसागो नरक जत साइबानो ताबो तुरुक हायनो हाय তিনি पार्टी आईपीएफटी फान कासाय दङ अबनि बागै सारा त्रिपुरायाव তিনি जयनिं बचलि दङ अबनि बागै हामबाय তিনি अ रेलिनि बिसिङै जों बरनो महान मानि बागै हामबाय खुलुमबाय आंनि मुङा हिरालाल त्रिपुरा दीर्घ बছर धरे बामफ्रन्ट मार्क्सवादी कमिउनिस्ट पार्टी खालायनानै आं इनका आंलाय अ पार्टी खालायै जे ताबो जे चिन्ता भाबना खालायगा जे जिनि जातिनो सनामै दिसानानि बागै आं तिनि मार्क्सवादी कमिउनिस्ट पार्टीनो याकारै जे आईपीएफटी थानिया तिनि आं जुग्रखा आं कमिउनिस्ट पार्टी तंफुनि आनि पदबी तंमानि गन्डासरा महकुमा कमिटिनि सदस्य एवं गणमुक्ति परिषद नि बगिरत लोकल कमिटिनि सम्पादक अबनो जत आं तिनि याकारै जे जातिनि सामोन खालायनानै हियै तिनि जरा आं आईपीएफटी बानारम फैया স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য।